Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos. Que Dieu bénisse tous les frères. Nós estamos muito gratos de estarmos aqui. Nous sommes très reconnaissants d'être ici. Sentimos esta também a nossa segunda casa. Nous sentons que c'est également notre deuxième maison. Amém. Confessamos aos irmãos que já estamos um pouco com saudades dos nossos 3 filhos. Nous vous confessons que nous avons un manque de nos 3 enfants E da melhor igreja do mundo. et de la meilleure église du monde. Vocês são a segunda melhor igreja do mundo. Vous êtes la deuxième meilleure église du monde, Mas a primeira está lá em Londres. mais la première se trouve à Londres. Porque os irmãos depois podem conhecer no Congresso Europeu, se os irmãos quiserem ir para o ano, em junho. Et ensuite, vous allez pouvoir la connaître dans le congrès européen si vous voulez y aller en juin. 7 a 9 de junho, o próximo Congresso Europeu será em Londres pela primeira vez. Donc du 7 au 9 juin, le congrès sera à Londres pour la première fois. Mas nós estamos muito gratos pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Mais nous sommes très reconnaissants pour l'opportunité d'être ici avec vous. Realmente Deus tem abençoado o nosso coração. Réellement, Dieu a béni notre cœur. E Deus tem enchido o nosso coração de amor por França também. Et Dieu a également rempli notre cœur d'amour envers la France. Estou grato a Deus pela pastora Cibele e pelo pastor Nuno. Je suis reconnaissant envers Dieu par la pasteur Cybèle et le pasteur Nuno. Eles são um casal especial. C'est un couple spécial. Ele e seus filhos, Eux et filhas. leurs filles. Estamos gratos também pelo grupo que veio da Coreia. Nous sommes également reconnaissants pour le groupe qui est venu de Corée, E o pastor Yun. avec le pasteur Young. Pastor Yun, Pasteur thank Yun. you very much. Merci beaucoup. Muito bom, amém. C'était très bon. Este ministério de intercessão, Ce ministère d'intercession, onde 200 coreanos estão em França a adorar, a interceder por esta nação. où 200 Coréens se trouvent en France en train d'intercéder pour cette nation. E não apenas eles estão a interceder, Et non seulement eux sont en intercession, mas talvez haja muitas pessoas aqui que já choraram muito mais peut-être qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont déjà énormément pleuré para que Deus possa avivar a França. pour que Dieu puisse éveiller la France. Vocês já foram avivados, Vous avez déjà été éveillés, mas eu creio que há alguma coisa maior Deus tem preparado para nós. mais je crois que Dieu a quelque chose de meilleur préparé pour nous. Irmãos, eu sei que Deus quer fazer alguma coisa aqui esta tarde. Mes frères, je sais que Dieu veut faire quelque chose ici cet après-midi. Eu gostava só de mostrar um pequeno vídeo. Et j'aimerais vous montrer simplement une petite vidéo. Talvez alguns já viram. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vue. E que fala acerca do amor do Pai. Et qui nous parle au sujet de l'amour du Père. E o tema desta mensagem Et le thème de ce message, é Eu amo Paris. c'est J'aime Paris. Eu amo Paris. J'aime Paris. Porque muitas vezes Parce que bien souvent, nós vimos até uma cidade grande. nous voyons une grande ville. Porque nós temos que trabalhar. Nous venons dans une grande ville parce que nous devons y travailler. Porque nós queremos uma melhor vida para a nossa família. Parce que nous voulons une meilleure vie pour notre famille. Mas quantos sabem que Paris é mais do que Torre Eiffel ou museus? Mais combien savent que Paris, c'est bien plus que la Tour Eiffel ou que les musées? Paris é lugar duro. Paris, c'est un endroit dur. É lugar onde é preciso trabalhar bastante C'est un endroit où il faut énormément travailler para pôr o pão na mesa. afin de mettre le pain sur la table. Paris é lugar que é difícil. Paris, c'est un endroit qui est difficile. E muitas vezes, irmãos, Et bien souvent, mes frères, nós deixamos o nosso coração nous laissons notre cœur em Portugal au Portugal ou noutro lugar. ou dans un autre endroit. Amém? Amen. Mas Deus quer que nós possamos amar a cidade onde Ele nos colocou. Mais Dieu veut que nous puissions aimer la ville où il nous a mis. Então nós vamos ver este pequeno vídeo e depois eu vou partilhar acerca de profeta Alors nous allons regarder cette petite vidéo et ensuite je vais vous partager au sujet d'un prophète que teve que aprender a amar a cidade. qui a dû apprendre à aimer la ville. Amém.
A vida é feita de escolhas. La vie est faite de choix. Na verdade, onde nós estamos hoje é fruto de uma escolha. En vérité, où nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit d'un choix. E à medida da nossa vida, nós vamos ter que fazer escolhas. Et au fur et à mesure de notre vie, nous devrons faire des choix. Escolhas difíceis e escolhas fáceis. Des choix difficiles et des choix faciles. E Deus fez a escolha mais difícil. Et Dieu a fait le choix le plus difficile. Será que Ele ia entregar o seu filho unigênito Est-ce qu'il aurait remis son fils unique por causa de pessoas que erram tanto? pour des personnes qui sont tellement dans l'erreur? Será que Ele ouviria o clamor de Jesus quando Ele diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice? Est-ce qu'il aurait entendu la clameur de Jésus lorsqu'il a dit « Père, s'il est possible que cette coupe sorte de moi, Mas não se faça a minha, mas a tua vontade. mais que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté soit faite. » E Ele entregou o seu filho unigênito Et il a remis son fils unique para que tu e eu pudéssemos ter acesso ao coração do Pai. afin que toi et moi, nous puissions avoir un accès au cœur du Père. O Pai entregou o seu filho unigênito Le Père a remis son fils unique para que nós possamos amar uma cidade como Paris. afin que l'on puisse aimer une ville comme Paris. Gostava de convidar-vos a abrirem no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 4 e verso Donc 11. j'aimerais vous demander d'ouvrir vos Bibles en Jean. Jonas. Jonas, pardon. E Jonas é um livro bem pequeno Jonas, c'est un livre bien petit. e nós conhecemos, se calhar desde o tempo de escola dominical, esta história. Et peut-être que nous le connaissons déjà depuis l'école du dimanche. E na verdade Jonas ele recebe o mandato de Deus de ir a Nínive Et Jonas reçoit un mandat de Dieu d'aller à Ninive pregar o evangelho, afin de prêcher l'évangile, para que aquele povo se pudesse arrepender. afin que ce peuple puisse se repentir. E aquela grande cidade Et cette grande ville na Síria, en Syrie ela tinha Síria 120.000 habitantes. avait 120 000 habitants. Nos tempos antigos era realmente muita gente. Dans les temps anciens, c'était énormément de monde. E diz assim: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur main droite et leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Jesus disse: Vocês são a luz do mundo. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Paulo diz aos Efésios: Porque outrora vocês eram trevas, Paul dit aux Éphèses qu'avant, vous étiez ténèbres, mas agora vivam como filhos da luz. mais maintenant vivez en tant qu'enfants de lumière. Que ideia que nós temos da cidade? Quelle idée avons-nous de la ville? Eu nasci em Lisboa, Je suis née à Lisbonne, mas o meu pai, como pastor, os meus pais começaram a servir a Deus. mais mon père, en tant que pasteur, mes parents ont commencé à servir Dieu. Então, depois deles servirem em Loures, Et ensuite qu'ils aient servi à Lourès, nós fomos servir para uma vila chamada Sobral Montagraço. nous avons été servir dans une ville qui s'appelle Sobral-Montagrace. Era a missão de Torres Vedras. C'était une mission de Torres Vedras. Depois estive em Bragança, Et ensuite, j'étais à Bragança, em Chaves. à Chaves. Tem aqui alguém do Norte, com raízes do Norte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des Amém? racines du Nord ici? Onde é que está a boa gente aí? Où se Amém. trouvent les bonnes Glória a personnes Deus. ici? Gloire à Dieu. O melhor presunto do mundo foi lá que eu comi. Le meilleur jambon du monde, je l'ai mangé là-bas. Lá o meu pai não podia fazer muitas visitas aos irmãos. Là-bas, mon père ne pouvait pas rendre beaucoup de visites aux frères. Porque cada vez que ele ia visitar um irmão, Parce qu'à chaque fois qu'il rendait visite à un o frère, irmão, está aqui esta água-pé que eu fiz voici ici mon frère cette eau de vie que j'ai e fait, está aqui este presunto. et voici ce jambon. Então cada visita era um copo de água-pé e presunto. Alors chaque visite, c'était un verre d'eau de vie et du jambon. É por isso que os pastores no Norte são um bocadinho mais fortes. C'est pour ça que les pasteurs dans le Nord sont un peu plus Eles forts. fazem muita visitação. Parce qu'ils rendent beaucoup de visites. Depois fomos até Lisboa de novo. Et ensuite, nous nous sommes rendus de nouveau à Lisbonne. Aí tivemos, meu pai teve à frente de 2 igrejas em Lisboa, em bairros sociais. Et mon père était devant 2 églises à Lisbonne, dans des foyers sociaux. E depois Deus chamou-nos, depois de eu casar e ir ao Instituto Bíblico, para uma grande cidade de Londres. Et ensuite, Dieu nous a appelés, après que je me sois mariée, que j'ai été dans l'Institut biblique, dans une grande ville de Londres. Nós fizemos o nosso estágio em Algés Nous avons fait notre stage à Algès. e Deus chamou-nos a Londres já há 9 anos que nós estamos lá. Et Dieu nous a appelés à Londres depuis 9 ans, où nous sommes déjà là-bas. E para ser honesto, é uma grande cidade, Et pour être honnête, c'est une grande ville. é muito bonito C'est très beau para quem vai lá visitar. pour ceux qui y vont pour visiter.
A quem vai lá visitar é uma cidade fantástica. Pour ceux qui vont pour rendre visite à cette ville, c'est une ville fantastique. Mas para quem tem que levar as crianças de madrugada com gelo à escola todos os dias, não é tão bonito assim. Mais pour ceux qui doivent emmener leurs enfants très tôt le matin à l'école avec de la glace, avec de la neige, c'est pas si beau que ça. Quem tem que enfrentar sardinha em lata no metro para poder chegar a algum lado, não é assim tão simpático. Ceux qui doivent être dans une boîte de sardines dans le métro, ce n'est pas très sympathique. Para quem não dominava a língua inglesa como eu, não é assim tão simpático ir para Londres. Pour ceux qui ne dominaient pas la langue anglaise comme moi, je ne la dominais pas, ce n'était pas si sympathique d'aller à Londres. E muitas vezes com temperaturas muito frias. Et bien souvent avec des températures négatives. Nós estávamos na paragem do bus, do autocarro, Nous étions à l'arrêt du bus, de l'autocar, com a minha filha de 5 anos. avec ma fille de 5 ans. E eu dizia, o que é que eu estou aqui a fazer? Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? O que é que eu estou aqui a fazer? Qu'est-ce que je fais ici? Eu acho que várias vezes nós estamos na grande cidade Je pense que plusieurs fois, nous nous trouvons dans une grande ville. e nós perguntamos o que é que eu estou aqui a fazer. Et nous nous demandons, mais qu'est-ce que je fais ici? Eu gostava de responder essa pergunta hoje. Et j'aimerais répondre à cette question aujourd'hui. Porque às vezes nós temos a ideia, Parce que parfois, nous avons l'idée eu vou trabalhar para dar melhores condições à minha família. que je vais travailler pour donner de meilleures conditions à ma famille. Eu vou estar à espera da reforma. Je vais attendre la réforme. E depois eu estou em França por causa dos meus netos. Et puis ensuite, on se dit, je suis en France à cause de mes petits-enfants. E a vida passa rápido. Et puis la vie passe rapidement. Primeiro estamos para trabalhar, Tout d'abord, nous y sommes pour travailler. depois já agora esperamos mais um bocadinho para a reforma. Puis ensuite, on attend un petit peu pour être à la retraite. Depois os nossos filhos casaram aqui, são mais franceses do que portugueses. Et puis etc. ensuite, nos enfants se sont mariés ici, ils sont plus français que portugais. E vêm os netos Et viennent les petits-enfants e ficamos presos à França. et nous sommes attachés à la France. Se ainda não sabiam, é assim mais ou menos a história. Si vous ne le saviez pas, c'est à peu près comme ça l'histoire. E às vezes nós pensamos, um dia eu vou regressar à terra, um dia eu vou regressar lá, vou construir uma boa casa em Portugal. Et parfois nous pensons et nous nous disons, un jour je vais retourner à ma terre, un jour je vais retourner et reconstruire une bonne maison là-bas au Portugal. Eu vou construir uma casa lá no Brasil, ao pé da praia. Ah, je vais construire une maison au Brésil, là-bas proche de la plage. E nós fazemos os nossos planos e os nossos projetos. Et puis nous établissons nos plans et nos projets. Não é? Nós enfrentamos a cidade por causa do trabalho, Nous affrontons la ville à cause du travail, mas nós pensamos, um dia eu vou para o campo. mais nous pensons, un jour je vais aller dans les champs. Estou cansado das greves de Paris. Je suis fatiguée de la grève de Paris. Toda a gente tem direito de fazer greve. Tout le monde a le droit de faire la grève. E a sopa da minha esposa está sempre fria lá na mesa à minha espera. Et la soupe de mon épouse est toujours froide sur la table et elle m'attend. E nós ficamos cansados da grande cidade. Et nous sommes fatigués de la grande ville. Mas nós ficamos presos a ela. Mais nous sommes attachés à elle. Porque sabemos que é ali que é o nosso ganha-pão. Parce que nous savons que c'est là notre gagne-pain. E nós pensamos, um dia eu vou voltar ao campo. Et nous pensons, un jour je vais retourner à la campagne. E nós pensamos, Deus criou o jardim do Éden. Et nous pensons, Dieu a créé le jardin d'Éden. O homem criou as vilas ou as aldeias. L'homme a créé les villes, a créé les cités. E o diabo criou as cidades. Et le diable a créé les cités, les villes. Os trânsitos. Il a créé le trafic. As pessoas esbarram umas nas outras sem educação. Les personnes se poussent les unes contre les autres sans éducation. Os atentados. Et les attentats. É a pobreza. La pauvreté. É tanta coisa a acontecer na cidade. C'est tellement de choses qui se passent dans les grandes villes. E nós vamos esfriando o nosso coração em relação à cidade. Et nous commençons à laisser refroidir notre cœur par rapport à la ville. Eu só vim para trabalhar. Je suis venue ici que pour travailler. E nós perdemos aquela afetividade da cidade. Et nous perdons cette affectivité que nous avons à la ville. E nós pensamos, um dia finalmente eu vou voltar ao campo. Et nous pensons, un jour je vais retourner à la campagne. O campo. Ah, la campagne. Eu estava a analisar este fenômeno. J'étais en train d'analyser ce phénomène. Cansado da cidade. Fatigué de la ville. Precisava de alguma coisa que visse plantas, verde. J'ai besoin de quelque chose où on voit des plantes, de la verdure. Eu gosto de pessoas e gosto da cidade, mas às vezes cansa um pouco. J'aime les personnes et j'aime la ville, mais parfois c'est un peu fatigant. E nós pensámos, talvez Deus vai construir de novo o Jardim do Éden. Eu vou para um lugar que é parecido com o Jardim do Éden. Et nous pensons et nous nous disons, peut-être que Dieu va construire à nouveau le jardin d'Éden. Je vais aller dans un endroit où c'est pareil à ce jardin. Eu comecei a ler aquilo que a Bíblia fala. Et j'ai commencé à lire ce que la Bible nous dit.
E Jesus não disse, eu vou para o meu pai preparar um novo jardim do Éden. Et Jésus n'a pas dit, je me rends vers mon Père pour préparer un nouveau jardin d'Éden. Eu vou para o meu pai preparar alguma coisa bem verde lá em cima. Je vais vers mon Père pour préparer quelque chose de bien verdoyant là-haut. Não, ele disse que ele é o artífice e construtor de uma nova cidade. Non, il a dit qu'il est l'architecte et le constructeur d'une nouvelle ville. Não, uma nova cidade não, Deus. Non, une nouvelle ville, non, Dieu. Eu estou cansado de cidade, por favor, Deus. Je suis fatiguée des villes, s'il te plaît, Dieu. Mas, na verdade, Deus vai construir uma nova cidade, a Nova Jerusalém. Mais en vérité, Dieu va construire une nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem. E nós vamos ver que Deus ama mais a cidade do que o campo. Et nous allons voir que Dieu aime bien plus la ville que la campagne. Porque cidade na Bíblia tem a ver com proximidade de pessoas. Parce que la ville dans la Bible, c'est la proximité des personnes. E Jonas era um profeta que foi chamado por Deus à cidade. Et Jonas était un prophète qui a été appelé par Dieu à la ville. E eu quero desafiar hoje a olhar para Paris com o coração de Deus. Et j'aimerais te défier aujourd'hui à regarder Paris avec le cœur de Dieu. Com o coração de um pai que ama a cidade de Paris. Avec le cœur d'un père qui aime la ville de Paris. E nós temos que aprender a amar a cidade onde Deus nos colocou. Et nous devons apprendre à aimer la ville où Dieu nous a mis. Porque nós podemos viver uma vida inteira e o nosso coração nunca está realmente aqui. Parce que nous pouvons vivre toute une vie et notre cœur n'est jamais réellement ici. Mas Deus quer que tu possas amar pessoas que vivem nesta cidade. Mais Dieu veut que tu puisses aimer les personnes qui vivent dans cette ville. E elas precisam de um encontro com o amor do Pai. Elles ont besoin d'une rencontre avec l'amour du Père. Elas precisam dessas tuas mãos e braços para ser abraçadas. Elles ont besoin de tes mains et de tes bras afin d'être enlacées. Quantos de nós viemos à igreja tristes, desamparados, oprimidos pelo diabo? Combien d'entre nous venons à l'église tristes, désemparés, opprimés par le E diable? nós encontramos o amor do Pai. Et nous avons trouvé l'amour du Père. Nós encontramos o amor do Nous avons Pai. trouvé l'amour du Père. Aleluia. Alléluia. Eu creio, irmãos, que nestes últimos dias nós temos que olhar para as grandes cidades como o maior desafio missionário dos nossos dias. Je crois, mes frères, que dans ces derniers jours, nous devons regarder les grandes villes comme le plus grand défi missionnaire de ces jours. Alguns apontam que em 20 anos, Certains pointent qu'en 20 ans, metade da população mundial vai habitar na cidade. la moitié de la population mondiale habitera dans les villes. As cidades estão a crescer, Les villes sont en train de mas o grandir. número de igrejas, o número de missionários não cresce. Mais le nombre d'églises et le nombre de missionnaires ne grandit pas. Nós olhamos talvez para a janela das 40. Peut-être que nous regardons la fenêtre, Nós olhamos para a África como campo missionário. nous regardons l'Afrique comme un camp missionnaire. Nós olhamos lá longe, é um campo missionário. Aqui não, aqui Nous tem regardons igrejas. là-bas, très loin, c'est un camp missionnaire. Ici, non. Ici, il y a des églises. Há uma diferença entre povos não alcançados e povos não evangelizados. Mais il y a une différence entre des peuples non atteints et des peuples non évangélisés. Quer uma igreja e não encontra. L'un veut une église et il ne la trouve pas. Quer uma Bíblia e não tem uma Bíblia. Il veut une Bible et il n'a pas de Bible. Nós não estamos nessa categoria. Nous ne sommes pas dans cette catégorie. Mas povos não evangelizados significa que não há contacto com o Evangelho, não há contacto com o amor do Pai. Mais le peuple non évangélisé, ça signifie qu'il n'y a pas de contact avec l'évangile, pas de contact avec l'amour du Père. 12 milhões de pessoas, milhares e milhões de pessoas que vivem na grande cidade. 12 millions de personnes, des milliards et des milliards de personnes qui vivent dans les grandes villes. Muitas delas têm um preconceito em relação à igreja. Beaucoup d'entre elles ont des préjugés envers l'Église. Têm uma ideia distorcida de Deus. Ils ont une église ils ont une idée détournée de Dieu. Foram ensinados que Deus não existe. Ils ont été enseignés que Dieu n'existe pas. E nós podemos viver na grande cidade das luzes, Et nous pouvons vivre dans la grande ville des Lumières, que atraiu os melhores artistas do mundo. qui a attiré les meilleurs artistes du monde. Atraíram os melhores arquitetos do mundo. Paris atraiu. Paris a attiré les meilleurs architectes du monde. Atraiu Van Gogh, Ça a attiré Van Gogh, Chopin. Atraiu grandes celebridades. Ça a attiré de grandes célébrités. Dos melhores artistas plásticos, Picasso. Un des plus grands artistes d'art plastique, Picasso. Todos eles viveram em Paris. Ils ont tous vécu à Paris, Cidade das luzes. la cité des Lumières. Em Paris não há um candeeiro. À Paris, il n'y a pas un chandelier. Há uma obra de arte com uma luz lá em cima. Il y a une œuvre d'art avec une lumière au-dessus. Em Paris não há uma ponte. À Paris, il n'y a pas un pont. Há um monumento que nos leva para o outro lado do rio. Il y a un monument qui nous emmène de l'autre côté de la rivière. E é uma cidade cheia de requintes, Et c'est une ville qui est remplie de choses, que abundou em arte, ou qui a abondé dans l'art, que abundou em intelectuais. qui a abondé dans les intellectuels. Mas quantos sabem que esta cidade também tem pobreza? Mais combien savent que cette ville a également de
la pauvreté. Que esta cidade, muitas vezes, atrás de fato e gravata, tinha alguém desesperado para encontrar o amor do Pai. Que cette ville, bien souvent, derrière un costume et une cravate, a quelqu'un de désespéré qui recherche l'amour du Père. Porque é fácil olhar para sem-abrigo e dizer ele precisa de ajuda. Parce que c'est facile de regarder un sans-abri et de dire il a besoin d'aide. Mas às vezes nós não vimos atrás de grande carro alguém que precisa de ajuda. Mais parfois, nous ne voyons pas derrière une grande voiture quelqu'un qui a besoin d'aide. Às vezes nós não vemos atrás de uma secretária e de uma vida de sucesso alguém que precisa do amor do Pai. Parfois, nous ne voyons pas derrière un bureau et derrière une vie de succès quelqu'un qui a besoin de l'amour du Père. E nós precisamos de ser tocados pelo amor do Pai. Et nous avons besoin d'être touchés par l'amour du Père. Para nós vermos como Deus vê. Afin de voir comme Dieu voit. Para nós amarmos como Deus ama. Afin d'aimer comme Dieu aime. Aqueles que estão na rua. Ceux qui sont dans la rue. Aqueles que sujam a nossa cidade. Ceux qui salissent notre ville. Aqueles que não falam a nossa língua. Ceux qui ne parlent pas notre langue. E aqueles que estão nos melhores escritórios de Paris. Et ceux qui se trouvent dans les plus beaux bureaux de Paris. Aqueles que vivem nas vivendas melhores de Paris. Ceux qui vivent dans les plus beaux appartements de Paris. Todos eles Tous precisam de encontrar o amor do Pai. ont besoin de trouver l'amour du Père. Porque se eles encontrarem o amor do Pai, Parce que s'ils trouvent l'amour du eles não vão Père, ser mais os mesmos. ils ne seront plus jamais les mêmes. Toda a gente precisa do amor do Pai. Tout le monde a besoin de l'amour du Père. Toda a gente precisa de ser tocado pelo amor do Pai. Tout le monde a besoin d'être touché par l'amour du Père. Alguns pastores que estão em Nova York, Certains pasteurs qui se trouvent à New York, onde muitos profetizam que aquela cidade é a cidade do demónio. où beaucoup prophétisent que cette ville est la ville des démons. Mas este pastor, ele disse, eu tenho que aprender a ver ouro no meio da lama. Mais ce pasteur a dit, je dois apprendre à voir de l'or au milieu de la boue. E muitos amigos dele disseram, Deus vai condenar essa cidade por causa da sua perversidade. Et beaucoup de ses amis lui ont dit, Dieu va condamner cette ville à cause de cette perversité. Mas aquele pastor disse, não, Deus vai redimir porque são filhos que estão perdidos. Et ce pasteur a dit, non, Dieu va racheter parce que c'est des enfants qui sont perdus. E ele tem ajudado tanto prostitutas de rua, sem abrigo nas ruas, Et il a aidé autant les prostituées sans-abri dans les rues, como atores e atrizes que ganham milhões nos seus filmes. comme des acteurs et des actrices qui gagnent des millions dans leurs films. Todos eles precisam de uma coisa, Ils ont tous besoin d'une chose, o amor do Pai. l'amour du Père. E este pastor, Sean Bowles, Et ce pasteur Sean Bowles, ele estava num café onde vai muitas celebridades. il se trouvait dans un café où se rendent beaucoup de célébrités. E de repente Deus dá-lhe uma palavra de conhecimento. Et tout d'un coup, Dieu lui donne une parole de connaissance. E ele vai falar com ator. Et il va parler avec un acteur. Olha, desculpa, Il lui dit, excuse-moi, mas eu acho que Deus me disse qualquer coisa em relação a ti. mais je crois que Dieu m'a dit quelque chose par rapport à toi. Ele disse para tu não acreditares nos 2 relatórios que tu tens na gaveta da tua secretária. Il m'a dit pour que tu ne crois pas dans les 2 résumés que tu as dans le tiroir de ton bureau. E na cabeça daquele pastor não fazia sentido aquilo que ele estava a dizer. Et dans la tête de ce pasteur, ça ne faisait aucun sens ce qu'il était en train de lui dire. Mas aquele ator bem famoso, ele começa a quebrantar-se. Mais cet acteur qui était très connu, il commence à se briser. E ele disse, eu tenho 2 documentos Et il que dit, eu j'ai 2 leio todos documents. os dias, quase. J'ai 2 documents de papier que je lis quasiment tous les jours. O primeiro fala que o meu pai se suicidou. Le premier me dit que mon père s'est suicidé. Jornal que disse que o pai dele se tinha suicidado. Un journal qui parle du suicide de son père. Apesar da mãe ter dito, ele não se suicidou, ele foi morto, ele começou a acreditar naquele relatório. Malgré que sa mère lui ait dit, il ne s'est pas suicidé, il a été tué, mais il a cru dans ce O papier. diabo estava a entrar de tal forma que ele já estava com pensamentos suicidas vez após vez na sua mente. Le diable était en train d'entrer de telle façon qu'il avait des pensées de suicide dans sa pensée. E o segundo relatório era uma crítica que fizeram ao desempenho dele quando ele começou a representar. Et le deuxième écrit, c'est une critique qu'on a fait lorsqu'il a commencé à avoir des représentations. Mas aquilo tinha sido há décadas atrás, ele agora era um ator muito conceituado. Mais c'était déjà il y a longtemps en arrière et maintenant c'était un acteur qui était très connu. Mas não é lindo o nosso Deus Mais notre Dieu n'est pas beau. ter usado o seu servo Il a utilisé son serviteur para dizer não acredites nesses relatórios. pour dire ne crois pas dans ses écrits. Não acredites naquilo que o diabo diz acerca da tua família, acerca de ti. Ne crois pas dans ce que le diable dit à ton sujet, au sujet de ta famille. Esse mesmo homem, Et ce même homme, uma prostituta de rua, une prostituée de rue, e Deus inclinou a falar com aquela jovem. et Dieu s'est incliné afin de parler à cette jeune. Era alguém ainda muito jovem. C'était quelqu'un de très jeune. E ele perguntou, qual é o teu sonho? Et il lui a demandé, quel est ton rêve? Qual é o teu sonho? Quel est ton rêve? Ela depois de pensar disse, eu gostava de ser cozinheira. Et ensuite, après avoir réfléchi, elle a dit, j'aimerais être cuisinière. Eu
perguntou, mas o que é que te impede de seguir o teu sonho? Et il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de suivre ton rêve? Quem é que tu tens da tua família que te pudesse ajudar? Qui as-tu dans ta famille qui pourrait te venir en aide? Ele desafiou a jovem a ela orar a Deus e perguntar. Et il a défié la jeune à prier Dieu et à demander. E ela pela primeira vez ouviu a voz de Deus. Et pour la première fois, elle a entendu la voix de Dieu. Havia tio que tinha restaurante, Il y avait un oncle à elle qui avait un restaurant. mas ela nunca falava com o tio. Mais elle ne parlait jamais avec son oncle. A sua mãe e o tio estavam zangados. Sa mère et son oncle étaient fâchés. Ele disse, liga ao teu tio. Et il lui a dit, appelle ton oncle. Resumindo a história, Pour résumer l'histoire, algum tempo depois, alguns anos depois, un certain temps après, certaines années après, este pastor recebe uma ligação ce pasteur reçoit un coup de téléphone a dizer, olha, eu sou aquela jovem que estava nas ruas. qui lui dit, je suis cette jeune qui était dans les rues. Eu liguei ao meu tio, J'ai appelé mon oncle. ele deu-me o lugar Il m'a donné un endroit e eu ganhei experiência durante meses. et j'ai gagné de l'expérience durant des mois. Eu agora estou a abrir o meu próprio restaurante. Et maintenant, je suis en train d'ouvrir mon propre restaurant. O diabo ainda a enganar as pessoas, irmãos. Le diable trompe les personnes, mes Mas Deus tem frères. propósito para cada Mais Dieu a un but pour chacun. Deus tem propósito para cada que vive nesta cidade. Dieu a un but pour chacun qui vit dans cette ville. Deus não quer pobreza para as pessoas. Dieu ne veut pas de la pauvreté pour les personnes. Não há pobreza no céu. Il n'y a pas de pauvreté dans le ciel. Deus não quer que as pessoas vivam com pensamentos suicidas, deprimidas. Dieu ne veut pas que les personnes vivent avec des pensées de suicide, avec des pensées de dépression. Mas quem é que lhes vai falar acerca do plano que Deus tem para elas? Mais qui va leur parler au sujet du plan que Dieu a pour elles? A cidade apenas amplia o homem, La ville vient amplifier l'homme. amplia o bom, Elle vient amplifier le bon. amplia a arte, Elle vient amplifier l'art. atrai os melhores mentes do Elle- mundo que estão nas cidades. Elle attire les meilleures pensées du monde qui se trouvent dans la ville. Nós aqui trabalhamos 10 vezes mais do que se estivéssemos lá na nossa terra. Nous, ici, nous travaillons 10 fois plus que si nous étions dans notre terre. A cidade atrai os melhores artistas, os melhores intelectuais, as melhores mentes. La ville attire les meilleurs artistes, les meilleurs intellectuels, les meilleures pensées. Mas também atrai pobreza e gente mal intencionada. Mais elle attire également la pauvreté et des personnes qui sont mal intentionnées. Mas nós precisamos de ter o amor de Deus e o coração de Deus pela cidade. Mais nous avons besoin d'avoir l'amour de Dieu et le cœur de Dieu envers la ville. E Deus diz a Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive. Et Dieu dit à Jonas, rends-toi rapidement à la grande ville de E eu digo-vos Ninive. da parte de Deus, Deus tem urgência em alcançar a cidade de Paris. Et je te dis de la part de Dieu, Dieu a une urgence à atteindre la ville de Paris. Vai depressa falar do meu amor. Pars rapidement parler de mon amour. Na verdade, nem era do amor, era do julgamento mesmo. En vérité, ce n'était même pas de l'amour, c'était réellement du jugement. A mensagem de Jonas não foi uma mensagem muito bonita. Le message de Jonas n'était pas un message qui était très beau. Diz que a cidade era tão grande que ele levou 3 dias a atravessá-la. On dit que la ville était si grande qu'il a pris 3 jours pour la traverser. Ele disse, vocês não se arrependerem, Et il a dit, si vous ne vous repentissez pas, Deus vai destruir esta cidade. Dieu va détruire cette ville. Se vocês não se Si arrependerem, vous ne vous repentissez pas, na verdade ele só disse, Deus vai destruir esta cidade. en vérité, il a simplement dit, Dieu va détruire cette ville. E eles começaram a arrepender-se. Et ils ont commencé à se repentir. Eles começaram a pedir misericórdia ao Ils ont Senhor. commencé à demander miséricorde au Seigneur. E Jonas estava no monte à espera que Deus destruísse aquela cidade. Et Jonas était sur le mont et il attendait que Dieu détruise cette ville. E de repente estava muito sol. Et tout d'un coup, il y avait un grand soleil. E Deus faz crescer uma planta que deu uma sombra maravilhosa para Jonas. Et Dieu a fait grandir une plante qui a donné une merveilleuse ombre à Jonas. Agora sim, eu vou ver aqui bom espetáculo. Ah, maintenant oui, je vais voir un beau spectacle. Já viram aqueles amigos que não separam quem está a brigar, mas começam a filmar, em vez de separar, começam a filmar? Vous avez déjà vu ces amis qui ne séparent pas les gens qui se fâchent entre eux, mais qui commencent à filmer au lieu de les séparer? Assim estava Jonas com o seu telefone lá no cimo do monte, à espera de ter ali grande espetáculo. De cette façon, il y avait Jonas qui était là-haut sur la montagne avec son téléphone en train d'attendre ce beau spectacle. E nada acontecia. Et rien ne s'est passé. E nada acontecia. Et rien ne s'est passé. Então, Deus, Alors Dieu, estou aqui a dizer uma coisa e tu não destróis esta gente. je suis là, je dis une chose et toi tu ne détruis pas ces personnes? E Jonas diz, eu bem sabia Et Jonas disait, oh, je savais que tu és Deus bom e misericordioso que tu es un Dieu bon et miséricordieux e que tu ias poupar esta gente. et que tu allais épargner ces personnes. Porque ele não gostava dos ninivitas. Parce qu'il n'aimait pas les Ninivites. Ele não gostava daquela gente. Il n'aimait pas ces personnes. Na verdade, ele fugiu daquela tarefa. En vérité, il s'est échappé de cette tâche. Ele fugiu daquilo que Deus lhe falou. Il s'est échappé de ce que Dieu lui avait dit.
Ele não queria obedecer à voz de Deus. Il ne voulait pas obéir à la voix de Dieu. Como é que Deus é misericordioso? Comment est-ce que Dieu est miséricordieux? Como é que Deus ainda foi usar um homem rebelde? Comment est-ce que Dieu a encore utilisé un homme qui était rebelle, Um homem desobediente? un homme qui était désobéissant? Como é que Deus foi usar um homem chamado Jonas Comment Dieu a été utilisé un homme qui s'appelle Jonas para proclamar a sua palavra a toda uma cidade? afin de proclamer sa parole à toute une ville? E a Bíblia fala que houve aquela tempestade e no meio da tempestade Deus fala a Jonas. Et la Bible nous parle qu'il y a eu une tempête et au milieu de cette tempête, Dieu parle à Jonas. Alguns de nós temos que passar pela tempestade para ouvir Deus. Certains d'entre nous, nous devons passer une tempête pour entendre Dieu. Só ouvimos Deus quando a coisa está mesmo difícil. Nous entendons Dieu uniquement lorsque la chose est vraiment très difficile. Diz que foi engolido pelo peixe. Et on dit qu'il a été avalé par le poisson. E eu não quero entrar em detalhes, Et je ne vais pas entrer dans des détails. mas eu acredito que Deus criou todo o universo. Mais si je crois que Dieu a créé tout l'univers, Se eu acredito que Jesus ressuscitou entre os mortos, si je crois que Jésus est ressuscité parmi les morts, eu acredito que esse milagre aconteceu também. alors je crois également que ce miracle est E arrivé. ele teve que ir, foi aquele peixe o levou, né? Et ce poisson l'a emmené. E ele começou a falar e a anunciar. Et il a commencé à parler et à annoncer. Mas aquilo que Deus estava a ministrar ao meu coração Et ce que Dieu était en train d'administrer à mon cœur, é que ele falou e fez o que era certo, c'est qu'il a parlé et il a fait la bonne chose, mas sem compaixão, mais sans compassion. sem compaixão, Sans compassion, sem amor. sans amour. E Deus mandou um bichinho comer a planta. Et Dieu a demandé à une bête de manger la plante. E ele ficou pior que estragado. Et il était pire qu'abîmé. E Deus disse-lhe: Et Dieu lui a dit, tu estás tão preocupado com a tua planta, tu es si inquiet envers ta plante. tu estás tão preocupado com o teu conforto, Tu es si inquiet envers ton confort. tu estás tão preocupado com as tuas coisas. Tu es si inquiet envers tes choses. Quantas vezes a nossa planta é o nosso conforto, é os nossos desejos, é os nossos sonhos. Combien de fois notre plante, c'est nos conforts, c'est nos désirs, c'est nos rêves. E se Deus nos toca naquilo que nós gostamos, nós ficamos, onde é que Deus está? Et si Dieu nous touche dans tout ce que nous aimons, alors là, on se dit, mais où se trouve Dieu? Mas Deus ama mais pessoas que plantas. Mais Dieu aime bien plus les personnes que les plantes. Mesmo que elas sejam rebeldes, idólatras, Même si elles sont rebelles et idolâtres, elas precisam de conhecer o amor do Pai. elles ont besoin de connaître l'amour du Père. E às vezes nós vimos a Deus à espera que Ele nos dê planta, que nos dê conforto. Et parfois, nous venons à Dieu en attendant qu'il nous donne une plante, qu'il nous donne du confort. Mas Deus hoje quer tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Mais Dieu aujourd'hui veut retirer notre cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Deus quer nos dar um novo coração. Dieu veut nous donner un nouveau cœur, Coração cheio de compaixão. un cœur rempli de compassion, Um coração cheio de amor un cœur rempli d'amour por esta grande cidade. envers cette grande ville. Que nós não possamos fugir mais. Que l'on ne puisse pas s'enfuir davantage. Que nós não possamos fugir mais da vontade de Deus. Que l'on ne puisse pas s'enfuir davantage de la volonté de Dieu. A cidade precisa de nós, irmãos. La ville a besoin de nous, mes frères. Cristo em nós a esperança da glória. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Mas, irmão, eu sou imperfeito. Mais mon frère, je suis imparfait. Jonas também era imperfeito. Jonas également était imparfait. Mas, irmãos, eu ainda erro. Mais mes frères, je suis encore dans l'erreur. E quero dizer um segredo e vais continuar a errar. Et je vais te dire un secret, tu vas continuer à être dans l'erreur. Mas espero que menos. Mais j'espère un peu moins. Mas aquele que porventura pecar, temos um advogado. Mais celui qui péchera, on a un avocat. Temos alguém que se ofereceu na cruz do Calvário. On a quelqu'un qui s'est offert sur la croix, Há 2000 anos atrás. il y a 2000 ans en arrière. Porque ele é presciente, ele sabia todos os erros que tu ias cometer na tua vida. Parce qu'il connaissait déjà toutes les erreurs que tu allais connaître dans ta vie. E na verdade ele morreu por todo o nosso pecado. Et en réalité, il est mort pour tous nos péchés. Claro que eu não vou continuar a pecar, Bien sûr que je ne vais pas continuer à pécher, porque ele me libertou. parce qu'il m'a délivré. Mas ele sabe ainda as minhas falhas. Mais il connaît encore mes failles. Ele sabe ainda quando eu fujo da vontade de Deus. Il sait encore lorsque je m'enfuis de la volonté de Dieu. Quando eu sou rebelde e eu fujo daquilo que ele tem para mim. Lorsque je suis rebelle et que je m'enfuis de ce qu'il a pour moi. Ainda assim ele disse, Paris vai ser tocada pelo amor do Pai através daquela igreja lá em Orsay. Et même comme ça, il a dit Paris va être touché par l'amour du Père au travers cette église à Orsay. Nós precisamos de amar este lugar. Nous avons besoin d'aimer cet endroit. Quantos querem receber o amor de Deus por a cidade? Combien veulent recevoir l'amour de Dieu envers la ville? Aleluia. A Alléluia. Bíblia fala como ouvirão se não há quem pregue. Et la Bible nous dit comment entendront-ils si personne ne prêche? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qui envierai-je et qui ira pour nous? E nós temos que anunciar e é Deus que convence. Et nous devons annoncer
sait, c'est Dieu qui va convaincre. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. C'est lui qui va convaincre du péché, de la justice et du jugement. Mas nós temos que aprender a olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Mais nous devons apprendre à regarder les personnes avec les yeux de Dieu. Eu tenho aqui uma nota, J'ai ici eu un billet uma nota de 20. de 20 euros. Eu sei que nestes dias já não dá para fazer muita coisa com ela, Je não sais é? que de nos jours, on ne peut plus faire grand-chose avec ce Alguns estão a billet. pensar, então dê-me, pastor, que eu tenho boas, Et certains se disent, alors donnez-le-moi, pasteur, algumas parce que ideias para ela. j'ai certaines idées pour la Mas é uma dépenser. nota de 20. Mais c'est un billet de 20 euros. Quanto é que ela vale? Combien est-ce que ça vaut? 20 euros. 20 euros. E se eu fizer isto? Et si je fais ça? Quanto é que ela vale agora? Combien est-ce qu'elle vaut maintenant? Tem a certeza? Vous avez la certitude? Espera aí. Attendez, attendez. E agora, quanto é que ela vale? Et maintenant, combien est-ce qu'elle vaut? 20 a mesma? 20, toujours? Ela só precisa um bocadinho de paciência Elle a simplement besoin d'un peu de patience e ela vai voltar a ser bonita. et elle est à nouveau belle. Mas ela vale a mesma coisa. Mais ça vaut la même chose. Porquê que há gente que passou por divórcios, Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont traversé des divorces, passou por guerras, qui ont traversé des guerres, que passou por vidas difíceis, qui ont traversé des vies difficiles, depressões, des dépressions, vidas complicadas, des vies compliquées, abusos, des abus, e nós olhamos para elas et nous les regardons como um peso. Um peso. comme un poids? Porquê é que nós olhamos para elas como se elas não tivessem valor? Pourquoi est-ce que nous les regardons comme si elles n'avaient pas de valeur? Mas Deus olha para elas, Mais Dieu les regarde vê o valor delas, et il voit leur valeur. vê o valor delas. Il voit leur valeur. Ele vê o valor em ti. Il voit la valeur en toi. Ele deu o seu filho por ti. Il a donné son fils pour toi. Ele ama-te. Il t'aime. Ele não quer saber mais nada, ele ama-te. Il ne veut plus rien savoir, il t'aime. Ele não está interessado na roupa que tu usas, na marca que tu usas. Il n'est pas intéressé dans les vêtements que tu utilises, la marque que tu utilises. Isso não tem problema nenhum, nós podemos vestir o melhor que a nossa carteira permitir. Ça n'a aucun problème, nous pouvons nous vêtir de la meilleure chose que notre porte-monnaie le permettra. Desde que seja com honestidade. Mais que ça soit avec honnêteté. Mas Deus não está preocupado com isso. Mais Dieu n'est pas inquiet avec cela. Deus está preocupado contigo. Dieu est inquiet envers toi Porque Ele te ama. parce qu'il t'aime. E nós temos que saber olhar para a vida dos outros como Deus as vê. Et nous devons regarder la vie des autres comme Dieu les voit. Talvez alguém vê um drogado, mas Deus vê um filho. Peut-être que quelqu'un voit un drogué, mais Dieu voit un fils. Talvez vê alguém que já ninguém pega naquilo, uma prostituta, alguém que ninguém dá valor. Peut-être que quelqu'un voit une prostituée, quelqu'un en qui personne ne donne aucune valeur. E Deus vê alguém de valor. Et Dieu voit quelqu'un ayant une énorme valeur. Eu creio que nós temos que chegar a uma altura. Je crois que nous devons arriver à un moment É que nós temos que perguntar a essas pessoas que nós não gostamos tanto. où nous devons demander à ces personnes que nous n'aimons pas tellement, E que nós não nos identificamos tanto com en elas. qui nous ne nous identifions pas énormément. Porque são pessoas difíceis. Parce que c'est des personnes São difficiles, pessoas ce complicadas. sont des personnes compliquées. De Deus, se fosse meu filho, Et Dieu, si c'était mon fils, se fosse minha filha, si c'était ma fille, eu ia lutar por ela. je lutterais pour elle. Eu ia lutar por ele. Je lutterais pour lui. Tivemos um caso, uma irmã lá em Algés. Nous avons le cas d'une sœur à Algès. Infelizmente, o filho dela morreu nas drogas. Malheureusement, son fils est mort dans les drogues. Aquela mulher, ela fez tudo pelo seu filho. Cette femme a tout fait pour son fils. O filho roubou tudo o que ela tinha. Son fils lui a volé tout ce qu'elle possédait. Ela, com muita dor, teve que pôr o filho fora de casa. Et avec énormément de douleur, elle a dû mettre son fils en dehors de la maison. Mas havia dias em que o coração daquela mãe voltava outra vez. Onde é que terá o meu filho? Mais il y avait des jours où le cœur de cette mère revenait et elle se disait, mais où est mon fils? E ela ia atrás à procura do filho. Et elle partait à la recherche de son fils. Havia um carro abandonado que por vezes o filho estava lá. Il y avait un cœur abandonné et parfois son fils se trouvait à E ela ia l'intérieur. buscar o seu filho para ele tomar um banho, Et elle allait rechercher son fils pour qu'il prenne un bain, para ele comer, pour qu'il mange, para ele trocar de roupa. pour qu'il change de vêtements. Mas ele não queria ser tratado. Mais il ne voulait pas qu'on s'occupe de lui. E ela não podia tê-lo, senão ela ficava sem nada também. Et elle ne pouvait pas le recevoir parce que sinon elle allait tout perdre à nouveau. Aquela mulher pensou em suicídio várias vezes.
Cette femme a pensé au suicide à diverses reprises. Mas o amor de Deus entrou naquela mulher. Mais l'amour de Dieu est entré dans cette femme. E ela foi salva por Jesus Cristo. Et elle a été sauvée par Jésus-Christ. Mas aquilo que eu estou a falar é o amor de um pai, o amor de uma mãe que vai até ao fim por alguém que ama mais do que a sua própria vida. Mais ce dont je vous parle, c'est l'amour d'un père, l'amour d'une mère qui va jusqu'à la fin pour l'amour de son fils qui aime sa propre vie. E nós temos que ter o ADN do nosso pai. Et nous devons avoir l'ADN de notre père. Se nós olharmos para esta história de Jonas, Si nous regardons vers cette histoire de Jonas nós lembramos da parábola de Jesus. et nous nous souvenons de la parabole de Jésus Ele disse que havia um filho pródigo, um filho perdido. avec le fils prodigue, le fils qui était perdu. E ele fugiu do pai, Il s'est enfui du père. fugiu do amor do pai, Il s'est enfui de l'amour du père. fugiu da casa do pai. Il s'est enfui de la maison du père. Pensou que os desejos e as riquezas lhe podiam satisfazer mais do que o amor do pai. Il a pensé que les désirs et les richesses pouvaient le satisfaire davantage que l'amour de son père. E durante tempo a coisa funcionou. Et durant un certain temps, la chose a fonctionné. O pecado é bom durante tempo. Le péché est bon durant un certain temps. Se o pecado nunca foi bom, é porque tu estás a fazer a coisa mal feita. Si le péché n'a jamais été bon, c'est parce que tu fais la chose qui est mal faite. Porque durante tempo o pecado é bom, Parce que pendant un certain temps, le péché est bon. mas ele atrai uma coisa terrível. Mais il attire une chose terrible. Vício, Le vice, destruição, la destruction, morte, la mort. porque afasta a presença de Deus. Parce que ça nous éloigne de la présence de De Dieu. repente nada satisfaz. Tout d'un coup, plus rien ne A satisfait. pessoa acorda numa condição, como é que eu vim aqui a parar? La personne se réveille dans une condition et Il- elle se dit, mais comment je suis arrivé ici? Ele pensou, eu vou voltar para a casa do pai. Il s'est dit, je vais retourner à la maison de mon père. E vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, aceita-me como um dos teus servos. Et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Accepte-moi comme l'un de tes serviteurs. Diz que quando ele chegou, ainda estava ao longe. Et on nous dit que lorsqu'il est arrivé, il était encore loin. Diz que o pai o viu ainda ao longe. Et on nous dit que son père l'a vu au loin. E diz que ele corre Et para on o nous seu dit filho. qu'il court vers son fils. Naquela altura, um pai correr era alguma coisa desrespeitosa, sem muita elegância. À cette époque, lorsqu'un père courait, c'était quelque chose qui n'était pas très élégant, qui Mais n'avait pas de respect. Aquele pai não quer saber do charme. Mais ce père ne veut pas savoir s'il y a du charme ou Ele pas. quer abraçar o seu Il filho. veut simplement enlacer son fils. E ele põe roupas novas no filho. Et il met de nouveaux vêtements sur son E fils. ele manda matar o melhor, faz a festa melhor que ele consegue fazer. Et il fait la plus grande fête, la meilleure fête qu'il a pu faire. O meu filho estava perdido e foi achado. Mon fils était perdu et il a été trouvé. Mas diz que veio o irmão mais velho Mais on nous dit que le fils aîné est arrivé. e diz o que é este barulho todo. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ce E o bruit? pai alegre diz, é o teu filho, E le o teu père- irmão mais novo que chegou. Le père heureux lui dit, c'est ton fils, c'est ton frère qui est arrivé. E diz a Bíblia que a parábola que Jesus contou que o filho mais velho ficou à porta. Et la Bible nous dit, la parabole que Jésus a racontée, que le fils est resté à la porte. Eu estou a trabalhar, Moi, je travaille. eu tenho uma vida honesta, Moi, j'ai une vie honnête. eu vou à igreja, Moi, je vais à l'église. eu sirvo no louvor. Moi, je sers dans la louange. E este que chegou agora Et celui-ci qui vient d'arriver, veio do mundo das drogas, il vient du monde des drogues. veio de uma muda perversa, Il vient du monde pervers. já está a fazer uma grande festa Il fait déjà une grande fête. e diz que ele não quis entrar. Et on nous dit qu'il n'a pas voulu entrer. A parábola termina assim: La parabole se termine comme ça. estranho, Étrange. o homem trabalhador, L'homme travailleur, o homem de regra, l'homme de règle, não entra n'entre pas por causa da sua religiosidade. à cause de sa religiosité. E na verdade, às vezes nós pensamos que o vilão é sempre o filho pródigo, o filho perdido. Et en vérité, nous pensons toujours que le vilain, c'est le fils prodigue. Mas na verdade, Jesus está a falar de dois filhos perdidos. Mais en vérité, Jésus nous parle de deux fils perdus. Que desejou os desejos da vida L'un qui a désiré les désirs de la vie e o outro que foi pelo caminho da justiça própria ou da religiosidade. et l'autre qui a été vers le chemin de sa propre justice ou de la religiosité. E nem uma coisa nem outra nos pode aproximar de Deus. Et ni une chose ni l'autre ne peut nous rapprocher de Dieu. Nem uma vida religiosa. Ni une vie religieuse. Tentamos ser honestos, tentamos sermos bons. Essayer d'être honnête, essayer d'être bon. E claro que isso é bom. Et bien sûr que c'est bon. Mas isso não nos garante o amor do Pai. Mais ça ne nous garantit pas l'amour du Père. Isso não nos garante a salvação. Ça ne nous garantit pas le salut. Porque se eu faço uma omelete e um ovo está estragado, estraguei a omelete toda. Parce que si je fais une omelette et qu'il y a un œuf qui est abîmé, alors j'ai abîmé toute A l'omelette. Bíblia fala, se tu errares no mandamento, tu erraste todos. La Bible nous dit que si tu es dans l'erreur dans un commandement, tu es dans l'erreur dans tous les commandements. Quem aqui nunca mentiu? Combien ici n'ont jamais menti? Quem nunca teve pensamento perverso? Combien n'ont jamais eu de pensée perverse? Não há justo nenhum sequer. Il n'y a pas un seul juste. Por outro lado está o filho que procurou os desejos. D'un autre côté, il y a le fils qui a recherché les désirs. E depois veio o fel. Et ensuite, E não há nada fora, não há nada bom fora de Deus. il n'y a rien de bon en dehors de Dieu. Um dia mais cedo ou mais tarde o fel vai vir.
o mal vai vir. tôt ou tard, le fiel va venir. E nós temos que aprender que a única coisa que interessa Et nous devons apprendre que la seule chose qui intéresse, é nós nos arrependermos. c'est que nous nous repentissions, Nós percebemos que por causa da morte de Jesus na cruz, que nous puissions comprendre qu'à cause de la mort de Jésus sur la croix, naquele vídeo que nós vimos no início, cette vidéo que nous avons vue tout au début, vimos que aquele pai tinha que decidir entre a morte do filho ou a morte de todas as pessoas que iam naquele comboio. nous avons vu que le père a dû décider entre la mort de son fils ou la mort de toutes ces personnes qui se trouvaient dans ce train. E Deus podia ter recomeçado a criação de outra forma. Et Dieu aurait pu recommencer la création d'une nouvelle façon. Quando Adão e Eva erraram, Lorsque Adam et Ève étaient dans l'erreur, quem errou? qui a été dans l'erreur? Começaram a errar. Ils ont commencé à être dans l'erreur. Ele podia ter agarrado nisto tudo e dizer, eu vou fazer de novo. Il aurait pu tout prendre et dire, je vais refaire à nouveau. Mas ele não fez assim. Mais il n'a pas fait comme ça. Por que Deus não fez assim? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait comme ça? O que ele viu em nós, irmãos? Qu'est-ce qu'il a vu en nous, mes frères? O que ele viu em nós? Qu'est-ce qu'il a vu en nous? Vocês ainda são bonitos, mas o que ele viu em mim, meu Deus? Vous êtes beaux, mais qu'est-ce qu'il a vu en moi, mon Dieu? A dizer, eu vou enviar o meu filho amado para morrer por eles. Je vais envoyer mon fils aimé pour qu'il meure pour eux, Que eles possam entender que pelo menos eu os amo. pour qu'ils puissent comprendre que je les aime. E, infelizmente, por causa de nós estarmos tão familiarizados com a história da cruz, Et malheureusement, parce que nous sommes si familiarisés avec l'histoire de la croix, às vezes nós perdemos o sentido daquilo que Deus fez em nosso lugar. parfois nous perdons le sens de ce que Dieu a fait à notre place. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Mettons-nous debout au nom de Jésus. Jesus ama a cidade e nós. Jésus aime la ville et il nous aime. Jesus ama pessoas e nós. Jésus aime les personnes et il nous aime. Ele ama a diversidade de Paris, Il aime la diversité de Paris, as línguas, as nações, ele ama a música, ele ama tudo aquilo que há nesta cidade. les langues, les nations, il aime la musique, il aime tout ce qui se trouve dans cette ville. Ele ama pessoas, Il aime les personnes ele quer resgatá-las. et il veut les racheter. Ele vê o verdadeiro valor que as pessoas têm. Il voit la véritable valeur qu'ont les E personnes. porquê é que ele não envia os anjos para dizer isto? Et pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas les anges pour nous dire cela? Ele escolheu-te a ti Il t'a choisi toi, para tu poderes anunciar estas boas novas. afin que tu puisses annoncer ces bonnes nouvelles. E na verdade o céu se vai abrir sobre esta cidade Et en vérité, le ciel va s'ouvrir sur cette ville quando nós recebermos o coração de Deus. lorsque nous recevrons le cœur de Dieu E quando nós virmos com o coração de Deus. et lorsque nous regarderons avec le cœur de Dieu. Vamos clamar a Ele agora. On va clamer vers lui maintenant Dizer, Deus, dá-me um novo coração. et lui dire, Dieu, donne-moi un nouveau cœur. Quebranta o meu coração. Viens briser mon E dá-me cœur compaixão. et donne-moi de la compassion. Jesus contou outra parábola do bom samaritano. Jésus a raconté une autre parabole du bon samaritain. A pergunta é, quem é o meu próximo? La question, c'est qui est mon prochain? E ele disse que ele encontrou o homem moribundo, meio morto, meio nu à beira da estrada. Il a dit qu'il a trouvé un homme qui était à moitié mort, à moitié nu au bord de la route. E diz que passou o sacerdote e não fez nada. Et il nous dit que le sacrificateur est passé et qu'il n'a rien fait. Passou o levita e não fez nada. Le lévite est passé et il n'a rien fait. Mas houve um homem Mais il y eut un homme que olhou para aquele homem. qui a regardé vers cet homme. Em vez de pensar, o que é que isto me vai acontecer se eu fizer alguma coisa? Et au lieu de penser et de se dire qu'est-ce qui va m'arriver si je lui fais quelque chose, Ele pensou ao contrário, o que é que vai acontecer a este homem se eu não fizer nada? il a pensé le contraire et il s'est dit qu'est-ce qui va arriver à cet homme si je ne fais rien. Tu és as mãos de Deus nesta cidade. Tu es les mains de Dieu dans cette ville. Tu és os braços de Deus nesta cidade. Tu es les bras de Dieu dans cette ville. Tu não vês que há pessoas que clamam e que precisam de esperança? Tu ne vois pas qu'il y a des personnes qui clament et qui ont besoin d'espérance. Quantos foram amados por Deus aqui? Combien ont été aimés par Dieu Quantos foram ici? perdoados aqui? Combien ont été pardonnés Quantos foram ici? curados neste lugar? Combien ont été guéris dans cet endroit? Há milhares de pessoas à tua volta Il y a des milliards de personnes que autour de precisam de toi saber que há um Pai que os ama. qui ont besoin de savoir qu'il y a un Père qui les aime. E enquanto não abris a tua boca, essas pessoas não sabem. Et tant que tu n'ouvres pas ta bouche, ces personnes ne sauront pas. Mas este é um tempo de ousadia. Mais maintenant, c'est le temps d'audace. Este é um tempo de desafio. C'est le temps de défi. Este é um tempo de nós abrirmos a nossa boca. C'est le temps d'ouvrir notre bouche. Este é o tempo de nós abraçarmos a cidade. C'est le temps d'enlacer la ville. Oh, quando Jesus curou o cego Bartimeu,
Bartimeu, Lorsque Jésus a guéri l'aveugle Bartimée, ele estava a mostrar um coração de um pai que ama um filho. il montrait le cœur d'un père qui aime son fils. Quando ele disse: quem nunca pecou atira a primeira pedra. Lorsqu'il a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Quando aquela mulher foi apanhada em adultério. Lorsque cette femme a été attrapée en adultère. Mas depois disse: vai, não peques mais. Mais ensuite il a dit va et ne pêche plus. O que é isto? Qu'est-ce que ça? É o coração de um pai C'est le cœur d'un père que defende um filho, qui défend un mas fils. depois o corrige para ele não voltar a fazer a mesma coisa. Et après il le corrige pour qu'il ne revienne pas à faire la même chose. Jesus veio revelar o coração do pai. Jésus est venu révéler le cœur du Père. Abba, Pai. Abba Père. Ele ensinou-nos a orar desta forma: Pai Nosso. Il nous a enseigné à prier de cette façon notre Père. Ele veio mostrar que é um pai. Il est venu montrer que c'est un Père. Não é um Deus distante. Ce n'est pas un Dieu distant. Não é um Deus ausente. Ce n'est pas un Dieu absent. Não é um Deus desinteressado. Ce n'est pas un Dieu qui n'a pas d'intérêt. É um Deus que ama. C'est un Dieu qui aime. É um Deus que está desesperado por alcançar pessoas. C'est un Dieu qui est désespéré pour atteindre des É um personnes. Deus que está desejoso de curar, C'est un Dieu qui est désireux de guérir, de libertar. de délivrer. Mas olha para as tuas mãos. Mais regarde tes mains. Tu és a chave. Tu es la clé. Tu és o canal da presença de Deus. Tu es le canal de la présence de Dieu. Irmãos, nós somos o canal para mostrar o amor do Pai a esta grande cidade. Mes frères, nous sommes le canal afin de montrer l'amour du Père à cette grande ville. Nós estamos à espera que eles tropecem numa Bíblia ou que vejam um vídeo no YouTube. Nous attendons qu'ils trébuchent sur une Bible ou qu'ils regardent une vidéo sur YouTube. E Deus está à espera que tu ames alguém. Et Dieu attend que tu aimes quelqu'un. Deus está à espera que tu ames alguém. Dieu attend que tu aimes quelqu'un. Algumas colegas da minha filha Jéssica, Il y a certaines collègues de ma fille Jessica, 14 anos, 14 ans, várias delas com pensamentos suicidas, plusieurs d'entre elles avec des pensées de suicide, várias delas com marcas nos braços, plusieurs d'entre elles avec des marques sur les bras, na própria igreja, à l'église elle-même, alguns dos adolescentes certains des adolescents com pensamentos suicidas. avec des pensées suicidaires. E nós falamos com os pais, Et nous parlons aux parents, nós estamos no melhor quarto, nous leur donnons la meilleure chambre, nós damos tudo o que ele precisa, nous lui donnons tout ce dont il a besoin. nós dormimos no quarto pequeno para ele ter o quarto grande. Nous dormons dans la petite chambre pour qu'il puisse avoir la grande Ele não chambre. fala connosco, Il ne nous parle pas, ele não diz nada. il ne nous dit rien, E eles não sabem o que fazer, ils ne savent plus quoi faire. mas eles precisam do encontro com o amor do Pai. Mais ils ont besoin d'une rencontre avec l'amour Esta du nova Père. geração precisa do encontro com o amor do Pai. Cette nouvelle génération a besoin d'une rencontre avec l'amour du Tu Père. precisas de mostrar o amor do Pai às tuas colegas. Tu as besoin de montrer l'amour du Père à tes collègues. Tu precisas de mostrar o amor do Pai lá na empresa onde tu trabalhas. Tu as besoin de montrer l'amour du Père dans l'entreprise où tu Tu não travailles. podes ver mais um patrão rico. Tu ne peux plus voir un patron riche. Tens que ver um homem que Deus ama. Tu dois voir un homme que Dieu aime. Atrás daquela máscara Derrière ce masque, há um homem que precisa ser amado. il y a un homme qui a besoin d'être aimé. Há uma mulher que precisa ser Il y amada. a une femme qui a besoin d'être aimée. E é através de ti. Et c'est au travers de toi. E se nós começarmos um de cada vez? Et si nous commençons un par un, E se nós começarmos um de cada et vez? si nous commençons un par un, E se nós começarmos com uma atitude de cada et vez? si nous commençons avec une attitude à la fois, E a glória de Deus se manifestar. et la gloire de Dieu se E manifeste, vidas começarem a ser transformadas. et des vies commenceront à être E transformées, vidas vão ser transformadas para a sua et glória. des vies seront transformées pour sa gloire. Eu não sei se há aqui alguém nesta tarde Je ne sais pas s'il y a ici quelqu'un cet après-midi que precisa de encontrar o amor do Pai, qui a besoin de trouver l'amour du Père, que precisa de se reconciliar com Deus. qui a besoin de se réconcilier avec Dieu. Mas eu quero te dizer, Mais je veux te não dire, percas mais tempo. ne perds plus de temps. Não percas mais tempo. Ne perds plus de temps. Eu sei, irmãos, Je sais, mes frères, muitas vezes é difícil amar. bien souvent c'est difficile d'aimer. Nós tentamos ajudar pessoas Nous essayons d'aider des personnes. e somos traídos por essas pessoas. Nous sommes trahis par ces personnes. Nós damos tudo àquela pessoa Nous donnons tout à cette e vamos personne. descobrir que ela é ingrata. Et nous allons découvrir qu'elle est E ingrate. nós fechamos o nosso coração. Nous fermons notre cœur. Oh, eu vou ajudar alguém, se calhar ela não precisa, vai ser ingrata. Oh, je vais aider quelqu'un, peut-être elle n'a pas besoin, elle va être ingrate. Eu não me importa com a atitude dela. Peu importe son Eu attitude. tenho o ADN de um pai generoso. J'ai l'ADN d'un père généreux. Eu tenho o ADN de um pai que ama. J'ai l'ADN d'un père qui aime. E se Deus nos amasse de uma forma condicional, Et si Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle, nós já não estávamos aqui. nous ne serions plus là. Mas Ele te amou e te perdoou, te amou e te perdoou. Mais il t'a aimé, il t'a pardonné, il t'a aimé, il t'a E nós precisamos de pardonné. fazer o mesmo nesta Et cidade. nous avons besoin de faire exactement la même chose dans cette ville. Levanta os teus braços para Deus. Lève tes bras vers Dieu maintenant. Tu és a luz de Tu Paris, es la lumière de Paris. mas tu não te podes esconder Et mais. tu ne peux plus te cacher.
Vocês são a luz de Vous Paris. êtes la lumière de Paris. Mas vocês não podem se calar Mais vous mais. ne pouvez plus vous taire. Esta cidade é amada por Deus. Cette ville est aimée par Dieu. Esta cidade é amada por Deus. Cette ville est aimée par Dieu. E Deus diz: onde estão os meus ceifeiros? Et Dieu dit, où sont mes ouvriers? Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Cherchez le Seigneur de l'œuvre pour qu'il envoie les ouvriers. E nós podemos perguntar que tipo de ceifeiros? Et nous pouvons nous demander, mais quel type d'ouvriers? São ceifeiros que têm o amor do Ce Pai. sont des ouvriers qui ont l'amour du Père. São ceifeiros que têm o amor do Ce sont les Pai. ouvriers qui ont l'amour du Père. Que amam como Ele ama. Qui aiment comme il aime. Que abraçam como Ele abraça. Qui embrasse comme il Que embrasse. não tratam o outro como o outro, Qui traite l'autre pas comme l'autre, mas tratam o outro como o próximo. mais qui le traite comme étant quelqu'un de Como prochain. alguém que Deus ama. Comme quelqu'un que Dieu aime. Eu pedia-te agora que tu te lembrasses de uma pessoa que precisa do amor do Et Pai. je vais te demander que tu te rappelles d'une personne qui a besoin de l'amour Eu du gostava Père. que tu pudesses orar por essa pessoa agora mesmo. Et j'aimerais que tu puisses prier pour cette personne maintenant. Pode ser alguém que pareça como Paulo ou Saulo. C'est peut-être quelqu'un que tu as l'impression que c'est comme Paul ou Silas. Parece que é a pessoa mais difícil. On dirait que c'est la personne la plus difficile. É a pessoa que não quer nada com Deus. C'est la personne qui ne veut plus rien avec Dieu. Mas nós precisamos de Barnabés nesta tarde. Mais nous avons besoin de Bernabé cet après-midi. Que consigam olhar para um Saulo Qui arrivent à regarder un e Saul vejam o missionário Paulo. et qui voient un missionnaire Paul. Nós precisamos de homens Nous avons besoin que d'hommes olhem para um Cefas, para um Pedro, qui regardent un homme comme Pierre e não vejam um homem moribundo, um homem balanceado, mas uma rocha. et qui ne voient pas un homme abandonné mais un rocher. Nós precisamos de olhar com os olhos de Deus. Nous avons besoin de regarder avec les yeux de Dieu. Ora agora por essa pessoa. Prie maintenant pour cette personne. Ora agora por essa pessoa. Prie maintenant pour cette personne. Os campos estão brancos para a ceifa, diz o Senhor. Les champs sont blancs pour être recueillis, dit le Seigneur. Mas são poucos os ceifeiros. Mais peu sont les ouvriers. Rogai ao Senhor da seara. Cherchez le Seigneur du champ. Oh, e se eles gozarem comigo, pastor? Ah, pasteur ici se moque de moi. Não queiras saber disso. Peu importe, tu ne E se t'importes eles pas não de ça. quiserem, Et s'ils ne veulent pas, ama na mesma. aime quand même. Ama na mesma. Aime quand même. Ama na mesma. Aime quand même. Porque eles precisam do amor do Pai. Parce qu'ils ont besoin de l'amour du Père. E se tu não amares, mais ninguém vai amar. Et si tu n'aimes pas, personne n'aimera. Porque não há ninguém que os ame como o Pai os ama. Parce qu'il n'y a personne qui les aime comme le Père les Não há aime. ninguém que tenha um amor mais louco que o amor do Il Pai. n'y a personne qui a un amour plus fou que l'amour du Père. Vamos orar por essa On pessoa. va prier pour cette personne. Vamos dizer: Deus, tu podes salvar, Et Senhor. on va dire, Dieu, tu peux sauver, Tu és Seigneur. Deus maravilhoso, Tu es un Dieu Senhor. merveilleux, Seigneur. Tu és Deus grande, Deus. Tu es un Dieu grand, Dieu. O teu reino venha, Que ton Senhor. règne vienne, Dá-nos o Seigneur. teu coração. Donne-nous ton cœur. Eis-nos aqui. Nous voici ici. Envia-nos a nós. Envoie-nous, nous. Quantos querem dizer nesta tarde: Combien veulent dire cet après-midi? eu sou missionário na cidade? Je suis un missionnaire dans la ville. Eu não estou a dizer para largares o teu trabalho, na verdade até é bom tu estares onde estás. Je ne te dis pas de lâcher ton travail. En vérité, c'est bon que tu restes là où tu es. Eu estou a dizer que tu queres ser voz de Deus onde tu estás. Mais je suis en train de te dire, tu veux être la voix de Dieu là où tu te trouves. E se de repente tu viesses para Paris para estudar Et si tout d'un coup tu viens à Paris pour étudier e tu dissesses: Deus, eu vou dar mais 2 anos da minha vida nesta cidade et tu dis, Dieu, je vais donner encore 2 années de ma vie dans cette para ville alcançar os meus colegas para Jesus. pour atteindre mes collègues à Jésus. Jovem que veio do Brasil fazer doutoramento. Un jeune qui est venu du Brésil pour faire un doctorat. Quando eu estive agora em Portugal, na Buraca, J'étais au Portugal, à Buraca. ele evangelizou todos os colegas. Il a évangélisé tous ses Ninguém collègues. queria nada com Deus. Personne ne voulait rien avec Dieu. Ele dizia: no Brasil eu evangelizava todos os dias, Et il disait, au Brésil, j'évangélisais tous les jours. mas aqui eles não querem. Mais ici, les personnes ne veulent pas. Mas houve uma conversa no bar com uma colega Mais il y a eu une discussion dans un bar avec une collègue. e ela não disse não. Et elle n'a pas dit non. Ela disse: ok, faz sentido. Elle a dit, d'accord, ça a un sens. E ele convidou para ir ao Holy Spirit Night. Et il l'a invité à aller à Holy Spirit Night. Na Alamagda houve concerto Et donc là-bas, il y a eu un concert. e o evangelho foi pregado. Et l'évangile a été prêché. E essa colega estava lá. Et cette collègue se trouvait là.
Essa colega de doutoramento estava lá. Cette collègue qui était dans le doctorat était là. E ela disse, agora fez sentido aquilo que tu me disseste. Et elle a dit maintenant ça a du sens tout ce que tu m'avais dit. E ela deu a vida a Jesus. Et elle a rendu sa vie à Jésus. E a vida dela foi transformada para sempre. Et sa vie a été transformée à jamais. Na eternidade, Dans l'éternité, o nosso melhor carro, notre meilleure voiture, daqui a uns 100 anos, dans 200 100, anos, dans 100 ans, dans 200 ans, é uma sucata. c'est bon pour aller à la casse. Mas no céu, Mais dans le ciel, eu vou me cruzar com gente je vais croiser des personnes que eu ganhei para Jesus. que j'ai gagnées pour Jésus. Cada vez que eu olhar para ele, Et à chaque fois que je le regarderai, dizer, valeu a pena. je me dirai, ça a valu la Tu peine. eras tão difícil, Tu étais si mas difficile, eu orei por ti. mais j'ai prié pour toi. Eu falei de Jesus. J'ai parlé de Jésus. Eu ajudei-te numa hora difícil. Je t'ai aidé dans un moment difficile. A tua eternidade foi mudada. Ton éternité a été changée. Cada vez que tu olhares para ele, À chaque fois que tu le regarderas, Deus vai te honrar. Dieu va t'honorer. Deus ama pessoas. Dieu aime les personnes. Deus ama pessoas. Dieu aime les Deus personnes. ama pessoas. Dieu aime les personnes. Aleluia. Alléluia. Quantos querem dizer, eu quero ser um missionário nesta cidade? Amém? Combien Levanta o veulent teu dire, je braço vais être un agora. missionnaire dans cette ville. Lève ton bras maintenant. Irmãos, aconteceram alguns milagres sexta-feira, Mes frères, certains miracles sont arrivés vendredi. o que é um indício daquilo que Deus vai fazer através de Ce vocês. qui est un indice de ce que Dieu fera au travers de Não vous. apenas na igreja, Non seulement à mas l'église, por onde quer que vocês vão. mais où que vous E alliez. nós temos que aprender a orar pelos enfermos. Et nous devons apprendre à prier pour les infirmes. E não é preciso pôr uma voz muito espiritual. Et il ne faut pas mettre une voix très Basta dizer, spirituelle. olha, eu senti no meu coração que tu precisas, posso orar por ti? Il suffit de dire, écoute, j'ai senti dans mon cœur, est-ce que je peux prier pour E toi? podes dizer, olha, o pior que pode acontecer é nada. Écoute, le pire qui peut se passer, c'est rien. Houve um homem que recentemente orou por alguém que estava numa cadeira de rodas, num café. Il y a un homme qui récemment a prié pour quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant dans un café. Ele disse, olha, ele orou por ele, disse, olha, levanta, tenta-te levantar da cadeira de rodas. Et il a prié pour lui et il lui a dit, écoute, essaye de te lever de ce fauteuil roulant. E aquele jovem, e se eu cair? Et ce jeune a dit, si je tombe? Ele respondeu, e se não caires? Et il lui a répondu, et si tu ne tombes pas? E ele levantou-se Et il s'est levé. e Deus foi glorificado. Et Dieu a été glorifié. Como é que nós chegamos aqui, irmãos? Comment sommes-nous arrivés ici, mes frères? Muitos de vocês chegaram possessos e oprimidos. Bien d'entre vous sont arrivés possédés et Muitos de oppressés. vocês chegaram a este lugar doentes na vossa vida. Bien d'entre vous sont arrivés à cet endroit malade dans Mas votre Deus vie. tocou na vossa família. Mais Dieu a touché votre famille. Deus continua o mesmo. Dieu continue à être Deus le même. continua o mesmo. Dieu continue à être Ele le é même. poderoso. Et il est puissant. Ele é grande. Et il est grand. Tu és um missionário nesta cidade. Tu es un missionnaire dans cette ville. Levanta-te e brilha. Lève-toi et brille. A tua hora é hoje. Ton heure, c'est A aujourd'hui. tua hora é agora. Ton heure, c'est maintenant. Toca em vidas em nome de Touche les vies au Jesus. nom de Jésus. Deus abençoa, amada igreja. Que Dieu vous Aleluia. bénisse, bien-aimée Église.